Sjena iz drugog vremena je jedna od posljednjih knjiga koju je napisao Lovecraft i koja je objavljena 1936. godine. Radi se o kraćem romanu koji na izvjestan način nadopunjuje priču romana U planinama ludila o kojoj sam nedavno pričao na ovom kanalu, jer obrađuje sličnu temu, a to je strah od nepoznatog. Prijevod ove priče se može pronaći u knjizi U planinama ludila i to u ovom izdanju koje vidite na ekranu. Priča Sjena iz drugog vremena nastala je usred perioda Lovecraftovih dubokih sumnji u svoje umijeće kao pisca, a inspirisana je, baš kao i planine, nedostacima i problemima koje je uočavao u žanrovskoj prozi svog vremena. To je priča koja razotkriva zapanjujuća kosmička prostranstva i zajedno sa romanom U planinama ludila trijumfalno uspijeva da čovječanstvo ukloni sa središta pozornice, a da na tron umjesto njega smjesti nevjerovatne tuđinske entitete. Spektakularna završna scena ove priče mora biti jedan od najčudesnijih trenutaka u svekolikoj književnosti. Priča opisuje putovanje kroz vrijeme i prostor prijenosom uma uz pretpostavku da osoba na određenom mjestu i u određenom vremenu može zamijeniti tijelo sa nekim koje je na drugom mjestu i u drugom vremenu. Shodno navedenom, Sjena iz drugog vremena indirektno govori o velikoj rasi, vanzemaljskoj vrsti sa sposobnošću putovanja kroz prostor i vrijeme. Velika rasa to postiže zamjenom tijela sa domaćinima iz određenog vremena i mjesta. Priča implicira da je efekat, kada se gleda izvana, sličan duhovnom posjedovanju. Prvobitna svrha velike rase je bila proučavanje historije različitih vremena i mjesta, i oni su kreirali grad-biblioteku koji je ispunjen prošlošću i budućom historijom različitih rasa, uključujući i ljude. U nekom trenutku vremena velika rasa je iskoristila svoju sposobnost da pobjegne od uništenja svoje planete, ali to od čega su pobjegli je ostala velika misterija, ali postoje indicije da se radi o rasi pod nazivom Drevni. Ovu priču nam pripovijeda Nathaniel Wingate Peaslee. Štampa je bila puna detalja vezanih za njegovu neobičnu amneziju od 1908. do 1913. A dobar dio toga zasnivao se na legendama o užasima, ludosti i vještičarenju koje vrebaju u drevnom gradu u Massachusettsu, u kome se još tada nalazilo njegovo prebivalište. On ipak naglašava kako u njegovom dotadašnjem životu, kao ni u njegovoj porodici, nije bilo slučajeva ludila, niti ičeg zlokobnog. To je veoma važan podatak za onoga ko želi da sagleda cijelu situaciju vezanu za sjenku koja se tako naglo nadnijela nad njim, a čiji je izvor bio negdje izvan njega. Čudna amnezija ga je pogodila iznenada pred studentima u vrijeme predavanja. Nakon toga se nije sjećao svog prošlog života, te je narednih 5 godina živio kao osoba sa drugom ličnošću. Kada mu je amnezija konačno prošla i kada mu se vratila stara ličnost, njegov život više nije mogao biti isti, jer izgubio je 5 godina života, a i počinje da ima neke čudne snove i vizije. Društva prikazana u romanima U planinama ludila i Sjena iz drugog vremena, odnosno Drevni i velika rasa, otjelotvoravaju utopijska, idealna društva po Lovecraftu. Oni su prije svega superiorni ljudskim bićima, posjeduju moći telepatije i hipnoze, imaju izuzetnu tehnologiju koja im omogućava čudesne podvige. Fascinirani su historijom koju bilježe, oslobođeni su tereta seksualnosti, razmnožavaju se poput biljaka, rijetko, jedino kada ih nužda natjera, i lišeni su balasta koji sa sobom nose porod i porodica, te emotivnih bura koje neminovno prate ono što je Lovecraft nazivao amotorni fenomeni. Umovi su im oslobođeni prizemnog i sposobni da se u potpunosti predaju intelektualnom i estetskom. Ali postoji još jedan preokret, sasvim logičan u svjetlu Lovecraftovih nadzora, koji kazuje da postoji crv u svakom raju i rok trajanja svake utopije. Vrijeme uništava sve, pa i ono najbolje i najuzvišenije. Nijedno od njegovih idealnih društava nije oslobođeno dejstva dekadencije i propadanja.
Kao što je bio slučaj i sa prethodnim Lovecraftovim knjigama, i u ovoj nemojte očekivati dijaloge jer ih gotovo i nema. Knjiga više djeluje kao monolog ili kao opisivanje raznih dešavanja što Lovecraftu omogućava kreiranje jezive atmosfere. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.